नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज ब्लॉग को मुझे पुणी थे स्वागत करुच्ची आउ एक न्यू ब्लॉग आउ प्रेस वाला ब्लॉग चलते देखा मो साथी मो वीडियो कंटिन्यू रुहतु जानीपर मो दिन सारा कौन कर। आज हूँ गुरुवार आउ माँ बड़ पूजा आउ से गोटे नुआ ड्रेस पिंधि कौन केमती लगुच आप कह निश्चित माने माँ को भी धला नाली पसंद मुझे धला नाली गोटे ड्रेस नहीं आसी भल भी लगुच पिंधि आपण मानक केमती लगुच निश्चय कहे देखा आज जदि हम पूजा देखा जी ठीक नहीं देखा कहीं जदि समय हुए माने ता बाबा को ताहले से लेके जीवे ना नहीं पुओ तार स्कूल पलैला भजा करी खाई पखाड़ आउ केक देकी बड़ तार रुटी भजा खाई भी स्कूल पलैला एबे मोर रोसईबास हो जाए स्टार्ट एठी मु बसई देछि गोटे कड़ई रोसई माने आज गोटे नुआ आइटम करी मु केबे भी करिनी माने अलग लोक मैंने करके खाई कि मुझे करनी आउ से नुआ आइटम टी करने मुझे नहीं जाइए कांकड़ आलू को सॉरी कांकड़ पोटल एमती काटिकी कांकड़ देखु एमती काटिकी धोई धाई परिष्कार करके रखिदे कांकड़ आ पोटल कषा करी से मु बसई देछि गोटे कड़ई कड़ईटी ताटिगलानी एबे हमें सोरिष तेल पकईदबा माने बोतल रे पुरेली एटा भाविली एथिरे रखी देती तेलटी तातीगले तापर को आम भलसे भाजी नवा तापाई मु रखी पियाज दुईटा काटिकी ता सहित फाड़े टमाटो कहीं फाड़े टमाटो मु बाटिबा रखी से एथिरे मु रखी कंचा लंका रसुण ता सहित टमाटो फाड़े आउ अदा पियाज गोटे छोट पियाज ताको आम पेस्ट करना हाँ जीरा जोड़े पकईबा भूल जाइए मुझे पकई दूचे ए मु जीरा भी पकई देछि एको आम भल से पेस्ट करनबा ये मोर तेलटी ताती गलानी देखंतु आग आम पोटल आ कांकड़ को भल भाव में भाजी नवा सोरिष तेल मुझे आपड़ चाहिए भी जो तेल भी कम तेल भी करें कि सोरिष तेल कले स्वादटा टी बढ़ी जाए से मैं सोरिष तेल टी आम भल भाव में भाजी नवा ये देखो कांकड़ पोटल मुझे भाजी माने भलसे भाजी होनी आगे भलसे भाजी नवा ता भितर आम अदा रसुण पेस्ट बनईदबा ये मुझे रखी अदा रसुण कंचा लंका पियाज आउ टमाटर गोटे पेस्ट बन भलसे भाजी होगला आम मसला पकड़ दबा आज फास्ट टाइम करुँची कौन केमती लगुच देखा कांकड़ पोटल कषा यूट्यूब बहुत देखी जे कांकड़ माने कांकड़ केवल कषा एमती करती बहुत थर देखी भावुँ करी बोली करी किंतु आज मन है कांकड़ पोटल सब थिला से भाविली मिक्स करके गोटे कांकड़ पोटल आलू पकईकी कषा कर ये देखु करी बोली पोटल आउ कांकड़ कषा ये बसई देछि तेल कड़ई एथि तेल पकई देछि देखु ये तेल मोर तातीगला पकई देछि पियाज ता सहित टमाटो आउ लुण बोलती भल से भाजी दबा भाजी गला मु बाटिकी रखी सब मसला को देदेवी अदा रसुण पेस्ट को आगे भाजी दबा
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ରଖିଛି ମିଟ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ଲଙ୍କା। ଏଥିରେ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଟମାଟୋ ତ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ମାନେ ପିଆଜ ଭାଜିଲା ବେଳେ, ତାପରେ ଆଉ ଫାଳିରେ ବାଟି ଦେଇଥିଲି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କଲାବେଳେ। ଆଉ ଟମାଟୋ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଏଟା ଟିକେ ବିଛୁଳି ଥାଳିଆଟା ଦେଇଦେବା, ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିଟା ମଲା ଯାଏ କଷେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ମସଲାଟି ହେଇଯାଇଛି ଏକଦମ ରେଡ଼ି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ କାଟିକି ଏମିତି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ପୋଟଳ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ସବୁ ରଖିଛି। ସବୁ ମସଲାଟି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ କଷେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ମସଲାଟା ପୁରା ପରିବା ଆଉ ଆଳୁରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କଷେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ମୋର ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି। ଏଥିରେ ମୁଁ ପରିବା ଆଳୁ ସବୁ ପକାଇକିରି କାଙ୍କଡ଼ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ପକାଇକି ପୁରା ଭଲସେ କଷି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେହେତୁ କଷା କରିବି। କେବଳ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତ ସିଝେଇକିରି କାଟିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। କେବଳ ପୋଟଳ କାଙ୍କଡ଼ ତ ଭଲସେ ମାନେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କେବଳ ଏ ପୋଟଳ କାଙ୍କଡ଼ ସିଝିବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କଷାଟାକୁ ରଖିବେ, କିଏ କେଉଁ ହିସାବରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ରଖିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡାଲି କରିଛି ଯେହେତୁ, ଭାତ ଡାଲି, ସେଥିପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ସିଝିଯିବ ପୋଟଳ କାଙ୍କଡ଼। ଆଉ ଟିକେ ମସଲାଟା ଫୁଟିଗଲେ ମାନେ ମସଲାଟା ଭଲସେ ସବୁଥିରେ ପଶିଯିବ ଆଳୁ ପୋଟଳ କାଙ୍କଡ଼ରେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଲିଆ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ କଷା। ମୋର ପୋଟଳ ଆଳୁ ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ କଷା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ କହିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କାଙ୍କଡ଼ ବାଛିକି ନେବା ଟିକେ। ଅଳ୍ପ ନେବି, କାହିଁକିନା ମସଲା ଖାଇବାରେ ମାନେ ମସଲାଟା ବେଶୀ ଖାଇବାରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ତରକାରୀ ପତ୍ର ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଖାଲି। କାଙ୍କଡ଼ ପୋଟଳର ଯେଉଁ କଷା କରିଥିଲି ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ, ଏଥିରେ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଆଳୁ ଆଣିଛି, ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା, ଚଟଣି ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା। ଆଉ ଏଠି ମିକ୍ସଚର ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା ଆଗ। ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କାଙ୍କଡ଼ କଷା, ପୋଟଳ ଆଳୁ, କାଙ୍କଡ଼ କଷା ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ, ମସ୍ତ। ମୁଁ କେବେ ବି କାଙ୍କଡ଼ କଷା କରିନଥିଲି, ପୁରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ କଷାଟା ପୁରା ମସ୍ତ। କେବେ ବି କାଙ୍କଡ଼ କଷା କରିନଥିଲି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।
ଚାଲିଲି ମୁଁ ଖାଇବି। ଖାଇବା ପୁରା ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ତ ଭଜା ଆଳୁ ଭାଜିଦେଲି ସକାଳେ। ଲଙ୍କା ଟିକେ କାମ ଦେବା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ଚଟଣି ସେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମିକ୍ସଚର ତ ଭୋକ ପ୍ରବଳ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।